you po, kuya. Happy trip na. Salamat. Ingat din. Hello everyone, Cebu Pacific. Welcome to the Bacolod Sila International Airport. Hello. Happy? Hello. Here na sa Bacolod. And just bought some love. And here, first order of this was Needles Burger. So we ordered dalawang order na. Buy one take one na beef burger and then one food. Kasi di pa ako nag-dinner and it's already 11 p.m. Kasi medyo delayed yung flight ko. Bakit ba? Hello guys. Pugi ako. Interview. Pambayad sa field trip ni Video naman siya. Buta naman ng iPad yan. Puro iPad yung buta. Buka. Hey guys. Is it clear? Say hi, love. No. Sorry, natabunan. Hi! It's his birthday tomorrow. We're going to Bacolod. Kuya, tatlo ka regular. Tatlo ka regular. We're here at Bacolod New Government Center. Medyo busy since it's mascara season. 304 black number mga kamigo. Pero makalilinaw na. Ha? 304
Happy birthday to you. Kaso ano, isog. Isag. Isa lang gani ka shot na. 3 shots na eh. Wala na cake. Cause it's almost 12 a.m. So, Starbucks na lang. And we got the mousse. Tag 325 do. So, dahil walang kanila, eto na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, love. Sorry, amo lang ning kaya ta sa subong nga oras. Yay! Hey, birthday boy, what's your wish? Maging successful sa uli. And Good health. that's all? Yes. Okay, happy birthday. Asa si Teon sa... Happy birthday to you. Sa ano gani? Mag-award? Oh, 1 pages. Okay. Hi guys. So we already picked up the flowers for here. Happy birthday. Hello. Here we go. Nakanikan din ano? Hindi naman naman country. Sa Piaktong Manukan, di ba? Hindi ako matinjong event. I'm not sure, maybe. Oh my God! Ano? Yellow tail muscat. Pero by bottle siya eh. Wala pa. Ah, may house wine by Douglas. Ah. Kasi this one is... Pag magambal ka, happy hour. Meaning, unlimited. Hindi. Ito libre mo na ako. Huh? Ay, joke lang din. 2 for 160. Ah, diba na? Sige, tiyan mo niya. Mas barato. Ah, so dapat kung anong order mo, duwa mo na, duwa? Siguro. Go. Oo. Okay. Yan o. Ano naman siya mo? Cheers. Birthday. Dahil hindi kasi ko. Tama siya? Pero may aftertaste. No? Happy birthday, love. How old are you? 27. Are you happy today? Yes. Wala ka. Request ko. Meron na ibang nga per shot balahaw. Di ba? Nga glass. Request ko. Bago pa? Siyempre, maguluto ka na. Ginaluto niya? Wala nila yan. Paano nga maguluto lang? O dapat iulan? Hindi. Tama mo lang yan? Up. Good. Ang mga mahalo.
Naman. Luka ang gitu. Ada video gini ya. Kabalo ka na yan, may kilakat mo. Kamu lagi napakita ko gina mo. May kilakat mo lang pula. Okay na, mapulit na sa kay video. Okay na. Sige mo to gani. Ang dilapas, ang kokin ka nilang na to gani. Sa hotel. Oo. Kapten di ak kagidrek. Matcha ice. Ice matcha. Ano ka kita? Kapon mo ba? Hindi ko dipilit.